May tawag si Dura. Dali mo, dali. Dali mo. Si kinsa na? Si Dura lagi na. Nag-video call. What? Kabidsa ba nagnaong? Hala, kinsa ni? Mura man laging live naong. Asa mo banha kay live na? Hala, live ni? O live na. Bibi. Ako, be? What? Hala, no? Kagwapo. Gwapo kayong guyab ni Dura. Bitaw. Siguro kwartahan eh. What? Hala, taasa di ay ni agwait, uy. What? Na, tingali ni siya ilahi. Bitaw. Agi diyang color, malag uling. Ara na bagong lami ag tulog sa limbaro.